ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आज भिडियोटी गोटे स्वतंत्र प्रसंग पर आलोचना करबा जहाँ अनेक दिन धरी आपण मानकर प्रश्न थिला। ताहा हेउछि जे आमे जेतेबेले ठाकुर पूजा घरे ठाकुरंकर पूजा करिथाउ केते उच्चता विशिष्ट ठाकुरंकर मूर्ति रखिबा आवश्यक, कौन रही तार नियम से संपर्क आसतु विशेष भाव में आलोचना करबा। कारण आम जो ठाकुर पूजा करते विशेष नियम प्रति आम दृष्टि रखि था से ही अनुजाई आमर ठाकुरंकर मूर्ति केते उच्चता विशिष्ट रहिबा आवश्यक। आमर घर ठाकुरंकर मूर्ति आम केते उच्चता विशिष्ट रखिबा जद्वारा कि आमर पूजार समस्त प्रकार सकारात्मक फल आम पाइपर, सकारात्मक आध्यात्मिक ऊर्जा सृष्टि हेब से संपर्क आसतु आलोचना करबा। साधारणतः आम जितेबाला घरे ठाकुरंकर मूर्ति बा चित्रपट पूजा करथाउ विशेष उच्चा धरणर मूर्ति को आम रखि न था कहीं बेसी उच्चता विशिष्ट मूर्ति तांकु रखा जाए मंदिर मानक। मंदिर बा देवालय होची एपरि गोटे स्थान जोठी जदि अति उच्चता विशिष्ट मूर्ति माने रहंती तांकु विशेष विधि विधान रे पूजा करा जाए एवं मंदिर बा देवालय जो विधि विधान अनुसरण करा जाए ताहा द्वारा प्रचंड भाव में आध्यात्मिक ऊर्जा सेठी सृष्टि हुए। ठाकुरंक ठाकुर प्रक्षेपित आध्यात्मिक तरंग जो सृष्टि हुए मंदिर बा देवालय मानकरे सेही परिवेश सेही आध्यात्मिक ऊर्जा को सह्य करबा पई समर्थ होइथाय। सेतिपई मंदिर मानकरे विराट बड़ बड़ घंट रखा जाए, घंटी रखा जाए, विशेष नीति नियम विधि विधान रे पूजा करा जाए। सेतिपई अति उच्च बा मध्यम धरणर उच्चता विशिष्ट देवी बा देवतांकर विग्रह मानक मंदिर मानक रखा जाए तांकर पीठ बा आस्थान उपरे। मात्र आमर घर परिवेश रे आमे केते उच्चता विशिष्ट देवी देवतांकर मूर्ति को रखिबा, यह अनेकंकर प्रश्न रही। तेबे आपण मानक उद्देश्य मु कहि रखे घरे जेतेबेले ठाकुरंकर मूर्ति रखुचंदी साधारणतः वर्ष सारा आमे विविध प्रकार पित्तल प्रतिमा मानक रखि थाउ। जेतेबेले आपण माने पित्तल प्रतिमा मानक रखी घरे पूजा करुछंती एई कथा प्रति निहाती भाव में दृष्टि देबे। केबे भी तांकर उच्चता 6 इंच रु अधिक करिवे नाही। 1 इंच रु 6 इंच विशिष्ट मूर्ति बा प्रतिमा मानक घरे रखिबार नियम रहिछि। विशेष स्थल रे 6 इंच रु 9 इंच पर्यंत मूर्ति मानक आमे रखि पारिबा। घर परिवेश रे साधारणतः आमे 1 इंच रु 6 इंच विशिष्ट उच्चतार प्रतिमा मानक रखिबा पई निर्देश दिया जायछि। कारण आमर घर परिवेश एहीपरि भाव में सृष्ट होई थाए जो द्वारा ठाकुरंक ठाकु जो आध्यात्मिक ऊर्जा आसी थाए 1 इंच रु 6 इंच विशिष्ट प्रतिमा मानक जदि आमे रखिबा ताहले ताहा सकारात्मक ऊर्जा भाव में प्रतिफलित होई थाए। कारण कर्म जंजाल संसार में आमे विशेष विधि विधान रे प्रत्येक दिन पूजा करिपरिबा नाही, आमको सेतिकी समय मध्य मिले नाही। तेणु मन रखिबे जेतेबेले ठाकुर प्रतिमा मानक आपण माने घरे रखुछंती 1 इंच रु 6 इंच विशिष्ट प्रतिमा मानक आपण माने रखि पारिबे पित्तलर मूर्ति मानक। एवं विशेष भाव में जदि अधिक रखा चाहूँगी सर्वाधिक 9 इंच विशिष्ट ठाकुर प्रतिमा मानक आपण माने रखिबे। हाथ हिसाब से अंगुल हिसाब से जदि आम देखा गोटे अंगुल विशिष्ट प्रतिमा मानक रखापी कहुई। आपड़ जदि नर्मदेश्वर शिवलिंग रखुंट गोटे अंगुल विशिष्ट अर्थात एठू एतिकी भाग गोटे अंगुल विशिष्ट उच्चतार प्रतिमा मानक रखिपारे। 6 इंच रु कम प्रतिमा मानक रखिपारे। तेबे साधारणतः जोटा विशेष नियम रही तार 5 इंच रु 6 इंच विशिष्ट प्रतिमा जदि आपण माने घरे रखी पूजा करती ताहा अत्यंत शुभ फलदायी होता है बोली विश्वास करा जाए। आहरी गोटे नियम रही जेतेबेले आपण माने ठाकुर प्रतिमा मानक चयन करेंगे साधारणतः पद्म आसन उपरे बसिथिबे नचेत तांकर सवारी बा वाहन उपरे बसिथिबे एहीपरि प्रतिमा मानक ही आपण चयन करेंगे। एवं जेतेबेले तांको आस्थान देबे निहाती भाव में 6 इंच उपर ही तांकर आस्थान रहिबो। जदि आपण खटुली रखुचंदी बा तले गोटे आस्थान दे रखुचंदी 6 इंच निहाती भाव में सर्वनिम्न उच्चता रहिबो। ताठारु कम उच्चतार ठाकुर मानक भूमि पर आपण माने रखिबे नाही।
এই କଥା ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ପଦ୍ମପୀଠ ଥିବ ପଦ୍ମାସନ ଉପରେ ଥିବ ସେହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ। ବାହନ ବା ସବାରିରେ ବସିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ। 2 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦ୍ମପୀଠ ଉପରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର 5 ରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତି। ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ହିଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟୀ ଘର ପୂଜା ପାଇଁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ଖଟୁଲିକୁ କାନ୍ଥକୁ ଲଗାଇକି ରଖିବେ ନାହିଁ। କାନ୍ଥରୁ ନିହାତି ଭାବରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଦୂରତାରେ ହିଁ ଖଟୁଲିକୁ ରଖିବେ ବା ଦେବୀ ବା ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ନିୟମ ରହିଥାଏ। ଦେବୀ ବା ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ବି ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଚୟନ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗର କୌଣସି ଅଂଶ ଯେପରି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ ଭାଙ୍ଗି ନଥିବ ସେହି କଥା ପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିବ୍ୟ ଆଭାରେ ସମୁଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଥିବ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦିଶୁଥିବ, ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇନଥିବ ଏବଂ କେବେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆପଣମାନେ ଚୟନ କରିବେ ନାହିଁ। ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ ବର ଏବଂ ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ବସିଥିବା ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଚୟନ କରିବେ ଯାହା ଘର ପରିବେଶ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। 6 ଇଞ୍ଚରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଯଦି ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରଖିବେ ସର୍ବାଧିକ 9 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରଖିପାରିବେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିହାତି ବିଧି ବିଧାନର ସହିତ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବେ। ତେଣୁ 5 ଇଞ୍ଚରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରଖିବେ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଯେପରି ପଞ୍ଚୋପଚାର ବିଧିରେ ଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ଧୂପ ଦୀପ ନୈବେଦ୍ୟ ଦେଇ ପୂଜା କରିଥାଉ ସେହି ବିଧିରେ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା କରିପାରିବେ, ସ୍ନାନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ପୂଜା କରିବେ। ପିତ୍ତଳ ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ମାର୍ଜନା ସ୍ନାନ କରାଇବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଚିତ୍ରପଟମାନଙ୍କୁ ରଖୁଛନ୍ତି ଚିତ୍ରପଟମାନଙ୍କର ଉଚ୍ଚତାକୁ ନେଇ ଯଦିଓ କିଛି ବିଶେଷ ନିୟମ ନାହିଁ ବା ସେ ଦିଗରେ ବାରଣ ନାହିଁ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଘରେ ଚିତ୍ରପଟମାନଙ୍କୁ ରଖିଥାଉ ପାଖାପାଖି 1 ହାତ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ କହୁଣି ପାଖରୁ ଆମର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠିର ଅଗ୍ରଭାଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏତିକି ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରପଟମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ରଖିଲେ ଘରେ ତାହା ଶୁଭ ଫଳ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଅତି ବଡ଼ ଚିତ୍ରପଟମାନଙ୍କୁ ଘରେ ରଖିବେ ନାହିଁ କାରଣ ଖଟୁଳିରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ କାନ୍ଥରେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ରଖିପାରିବେ। ଚିତ୍ରପଟକୁ ନେଇ ସେମିତି କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯଦି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି 5 ରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ରଖିବେ ଯାହାଙ୍କର ପଦ୍ମାସନ 2 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ। ଏହିପରି ନିୟମରେ ଠାକୁର ପ୍ରତିମାମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରିବେ। ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କାହିଁକି ଏହି ନିୟମ ଉଚ୍ଚତାର ନିୟମ କାହିଁକି ରହିଛି କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ବା ବିଶେଷ ଆଶ୍ରମ ମଠସ୍ଥଳୀମାନଙ୍କରେ ବା ବିଶେଷ ଅନୁଷ୍ଠାନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ସହିତ ଅଙ୍ଗନ୍ୟାସଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିହାତି ପୂଜା ବିଧି ବିଧାନ କରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆହରଣ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଊର୍ଜା ବା ସକାରାତ୍ମକ ତରଙ୍ଗ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଭାବରେ ସେଇଠୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ହୋଇଥାଏ ଯାହା ଆମର ଘର ପରିବେଶ ତାହାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ତାହାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଘର ପରିବେଶରେ ଆମେ ସଦାସର୍ବଦା ଶାନ୍ତ କାନ୍ତ ସୌମ୍ୟ ଏବଂ ଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଯଦି ଥିବ ଶାନ୍ତା କାନ୍ତା ସୌମ୍ୟା ବର ଅଭୟ ମୁଦ୍ରାରେ ଦେବଦେବୀଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଥିବେ 5 ରୁ 6 ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ପୂଜା ତାଙ୍କୁ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଘରେ ରଖି ପୂଜା କରିବେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଓମ୍ ନମୋ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ।